देख नानी आम प्ले बटन आसी जाइछि। आम एते दिनर परिश्रम सफल है। लोक मानकर भल पाइबा आम ऊपर अछि। अरे 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 ए कोन होछि? आह 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 ଯାହୁ ପାଇଗଲି। ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ୟାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ ବିକିଦେବି। ପ୍ଲେ ବଟନ ପାଇଲେ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ। अरे प्ले बटन कहीं नानी क्या नहीं गला आम प्ले बटन? शिकारी तते मु छाड़ीबिनी तो कलाकर्मर फल तते निश्चय मिलिबा। ଯା ତାକୁ ବିକିଦେବି। कुआडे पळौछु शिकारी रही जा। ନାଗୁଣୀ भल दशा अछि तो से प्ले बटन देई दे। ତୁ ମୋ ସହ ଲାଗନା, ନହେଲେ ତତେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। तू कोन भाबुछु मते बंदूक देखाई डरै देबु? ओम नमः शिवाय। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ମାରନା, ମୋତେ ମାରନା। महादेवଙ୍କ भक्त वीडियो को लाइक करो, कमेंट रे लिखो हर हर महादेव।